Jan. Ay, Jan! Nakamambu parade. Ngase. Jal taros ka kataya siya. Oto. Jal taros ka. Si Jal. Jal is coming. Jal taros ka si saya siran. Ganaw ba mambuki Corley Frost? Ando na mo kinuan sa daway. Ata, nakatutulad ka doon. Jal, sol ka no. Ito na, so? Awa, siram niya ka doon. Kailangan natin si speaker. Speaker na kailangan tanong. Nene. Nene, so speaker, kailangan tanong. Ana TV, nakapuntayan tanong pa so video tanong kagiya. May edita kan din. Mga gaganay, so kaya kasi ko Wi-Fi. Uy, mingi ko na kan din. Sige, taros ka no. Ay, no ka naman budi ko sa kuwan. So speaker, kailangan tanong mga after mo si Sir Bubut. Sino ni man ninakasain saya? Katanaw, tod ka no dun. Yan, so Tod ka no. Aw! Ako to si speaker. Nasa. Dahil ka na picture na namin. Nakataros namin si Barangay Chairman Jalaluddin Asuman. Taros ka no, ano? Depan. Ano si Wado? Sumiyabi ka. Ilay ka no? 1, 2, 3. Ay, kadiali. Si Sirampan. Wala. After lunch din, pag games na lang tayo while kuwan. Talo. Pag games, talo kwan. Agenda yung reunion ng board. Ayun to. Kapag pinahikot kasi. Ito Nawa. Wasi ako makatitindag sa yuto. Sige. Makatano doon. Kagiming iwan sa pagkain. Kotor. Requesteran ko na sa sobrang tagal. Namapasatano ko man na bago akata si Priaya man pag-host na. Sara, sige lang. Nakuan introduce daw ng Manisa ginawa niya kasi sopan na din yung kakilala. Kalipatan niya. No problem. No. Ninis, kamu ni Marsay Jaya. Skay komite sa pagkain. Skako na. Ya kanalay lagu. Si Sir Bubutan natawal. Oh Luis, sa pickle bule beta mi alak sa mga babaya ko mi tiyo duwe mi kalalay lagu nga ako. Wah, kay ya sanay. Dinaw ba yo? Rete, ba't wala siya? Ayan! Yes! Mga singer para doon pa kita. Nana. Sige na, si Rocky. Never fall in love with you. Man, no, it's gonna be you. You're the one to pull me through the moon. If I ever fall in love again. Wow. It's been a long years na hindi tayo nakita-kita. 3 years na.
And it's first time na nag-join ang mga the kids. And they're not anymore the kids. They are now the ladies. Ladies na sila. Ladies kids. Sino pa ko yung mata? Kasi nung isa lang, nakilala ko si Sir Maura na si Camilla na siya. Elemental na sultan daw ka. Naman sa Politisyan na. Isa po si Juana, si Alana, si Mayora. Isa ko high school tanong na, dito sa di mapakakuna. Dito siya na. Katep man sini ni. Belum saya sana namanya apa sa kadira. Siya ba itong anak? Uy, tino nga di pelipatan. Yung mga miss na birang pelipat kaya giyo kuan. Pasok daw kayo. Introduce your name. Hello, assalamualaikum. Saan si? Opa. Kung kunik ikaw sa walay. Hello? Saan siya po baka maroon? Oh, napamidiri. Wato ka upuan? Sir Wimpy. Maro? Ay, nung bulang ano? Si Sunny Minky. Bili ng pagkakasig mawala. Hello. Connected ako sa Uy, Capitol. sa oras? Nasa form kami, nasa project management office kami dito. Pero nasa special ops, ano ba? How old are you po? Single, married. Kasali pala yun. Thank you all for your introduction. It's nice meeting you all. Pero yung doon sa banda doon, hindi ko talaga naisaw lang mga names. Kasi medyo sila nahihiya. Hindi ko narinig masyado yung mga names nila. Hoping that this is the beginning. Sana next year, mas dumami pa yung mag-attend, no? Hindi mabawasan. So the next will be a message. It's will be an opportunity to be given to everyone kung sino ang gustong magbigay ng message. Pwedeng tumayo po dito. So we will start from the chairman of, ano ba lang? Saan ba siya? Chairman lang? Si Jan? Si Sir Jan. Sa Buganga 2. The chairman of Buganga 2. Wala. Message lang. Kindly give a message. Kasi namimiss na ng batch ang boses mo. Kami sa Miss kasi dating press. Former President of Cliffhanger 94. Sir Jalaluddin Rasuman. Jalaluddin Rasuman. Rasaman. Dili gid kayo ka makabalik sa Jumbo kay duwa ka kayo sa yan bana. Alhamdulillah, minasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paganaron na mga panalamatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ko inirampay ka no sa ngayon ideya Oy, son. kalilimot ka ng mga batch. Miya bulu-bulu. Ada ka ng matim na imanto. Alhamdulillah. Miya timot ka nagmagsiraman. Pinalaman kami ko pamana panabuntaman ng presidenta no si Sir Bubot. Sir, pinalaman kami kung mga panabuntaman ka ago pumanggi kami kasama. Sabab ko dangar kami kosta etem tasugnar. Dangar kami may leso ugo pamerka. Sabab ko kami bisyo manisa. Na kaya importante na kiyamasang kami niyo agu ya saksis ang kaya kwan review tanong sabab ko panabuntaman ka sa pinangaman na panalamatan namin abusiyan na ipa na banda gitu bunda suka panalamat ko Allah subhanahu wa ta'ala na gitu pinaka-importante suka diga pre-relay manisa at nabo pumawa lalayon na kita no di makatimutin mo sa lagi daya
Ibnar ka nung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sa mga ginanaplano nyo na inshallah na 101% support ako ron. Ay, alhamdulillah. Doon ang pinakamapyan mo pa mga di tayo siglabla. Wan. Mafix. Gyanan. So time, nakatawa naman isa na busy man isa. Kada chance bata na mati mo sa lagi niya sermon. Believe me, pinaka-importante iman to na mag-decide tanong. Ha? Ha? Saan ka baya ka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Oo nga. Napansin niyo ba? Yes. Okay, so next na magbibigay ng message is si Sir MP Anwar Galo. Alhamdulillah, Samil min Syaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagnigo ko lang, so manaw sa lamang kalilitan lugo kapi piya ginawa na maparulitan walangan na niyali mo ni Mantos at Tanwa Bats 94 Cliffhanger. Alhamdulillah, paganeron na tanto ako makapunalamat yung kaya pagalitan na si Praise Bubot ni Matingkal o panamarian sa yung kaya Bats Tano, palakpakan Tano. Ikado punalamatan na kan agyan kaya si Madam Ana sa Ado, ko si Madam. panamarian mabu. Kasi kung mga effort yan, agusyo porto naging kailangan ng mga 14K. Why? Yung kaya si Madam Naima Mabu from Green Hills. Inyang ibalik. Ay niya binibaling. Pero yung tripira na uyiwatay yan. So, malam yung gaspera. Palakpakan na ng Mabu. Of course, si Ana, kailangan nakapalakpakan na ng Mabu si Ana. Ako, gimay the kids. Atay, may ako masyan, 5 sila. Alhamdulillah, palakpakan na no. Actually, na niya dimis ka nung Miamis. Si Temper miya na kailay. So, sana si Kupada Mandan mga masilang sabab pro na sukakampat oras sukabaya ka ba sa barangay chairman na Jela at tigina giyan kaya kap meeting kano na pamakatan ng tanong si din sabab kung marag man ba tanong matemo kung pa kaya mapita usong tanong na kung pa kaya kalbatan na yan kalbatan pero upang mamabuka na oras tanong na kung pa kaya mapita wisa gawin ako masita no ban inshallah giyan kaya pakataling mata namun ni susisi na atau tani din no. And kailangan na ba tayo Eban PPP dangi. Okay na tama ni Manto starting from 2003 up to now nandyan ako sa ETC. Yes. So almost 21 years na ako dyan. So marami na rin dumaan sa akin ng mga estudyante, no? So I'm teaching, first nagtiteach ako ng chemistry, physics, then nalaglag ako ngayon sa PE because of the commandantship, no? Sabi nila yung commandant dapat daw naka-under dun sa MAPI. So nawala ako sa science department, so nalipat ako sa MAPI department. Okay. So wala akong ano doon, just teacher lang ako doon, okay? Dapat na posisyon ng ako. Okay. Isang pa gino pa maigap pa ka tukokon kano. Bende sopod tabi bo regarding to our contributions and kwan may kadagdag na extraction data si text ya musik to si pag PM Orange. Oh, wala. Green. Final na yan. Green, black, black, orange, 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 black, black, green, 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 black, black, green, black, green, black, orange. Oh, out yun. Out lahat, ka-orange. Yung out, taso out. Yung out na out. Orange, orange, green,
Black. Black, green. Green, black. 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 Green. 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 Orange. 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 Black. 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 Green. 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 Orange. Orange. Green. Black. Green. Black. Black. Out. Green. 500 Green. so next man na Green, black. mga mama. Oh. Black. Black. Green. Orange. Orange. Green. Green. Black. Black. Green. Green. Black. Green. 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 Orange. Orange. Black. Black. Agad na naman. Black. 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 Green. 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 Orange. Orange. Green. Black. Black. Isa na lang isa na lang. Last na lang, panalo yung dalawa. Isa Black. na lang matira. Black, green, 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 orange, 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 black, 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 green, green, orange, orange, black, 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 green, green, orange, green, green, orange. Oh, Yo, panalo na sila. Dalawa. Pwede na sa kanila. and the winner is Ang name? Dalawa sila sa 500. Boys naman. number 2. Kasama kayo. Chairman Lenny, Abo. Palapit, yes, ayan na green, gitna na black, kilinse na orange. So, pero ano? Pero ano pa dali ko dun? Balik sa green, sa gitna. Gitna orange, black dito. Okay, go. Tara. Ryan. Talo din niya. Green, green. Black. Black. Black, orange. Okay, final. Final. Final, go. Green. Green, green, black, 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 orange. 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 Okay. Magal so kala. Orange. Green. 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 Black. 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 Orange. 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 Green. Orange. Green. May nanalo na. 500. Ay, green. Talo na. Ay, love yata man. Sisilan 500. And the winner is 500. 500, bigyan mo 500. Ini mulai si Wimpe, may utak niya. Na next naman, trip to Jerusalem. No, trip to Jerusalem po man. Drop 2. Na, malakab yung ngari. Try pa siya. Wala pa. Wala pang stop. Wait pa, awatan nyo man, ha? Awatan nyo. Walang gaya. Sige. Game. Awatan nyo man para may line. Go! Sige. Game. Yan, sa katikon. Matay pa na na, oy! 1,000. Oy, pamay ka na, 1,000.
sa Manila. Hindi. Ah. Ay, kurang ya, kunse. Maulanas ka Dukiabu. Uy, sali ka naman. Hindi kasali, kaya kulang. Ay, sige na, Australian. Sali na, Australian. Sige na. Ay, basta lang naman nalo. Isa lang. Sige, umani ka. Dagdagan. Sige. Baka ni Hagda ng taranan. Tapos,